دين القيم دين المستقيم صلوات ربي وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلا يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله أبي الله تعالى تنو كالا تنونا كما سيأي كاتنونا كسبلا جنيه كاتنونا كقرطاي كما فينا كالا تنوني أكاسباريه كالا تنونا كمجريه أمو الله تنو كالا تنو ala min ka korona jigi karu baraka man kono san karu tan flali be Allah taala yoro karu foima alajia ka korona jiga do kono Allah taala ka sungaru ni kelin swazi ka korona jugo karu kono o sungaru min beni Allah taala bana kana kuma anyetu aya barala ka min fo akodi ako Muhammad ko min tene ele nana ki dama ka sinenye ele manto shimashia ele manto si sheyani ba Allah tila ko alayhi salatu wassalam wole be san bi woro yi ni mitimina san bi woro ko kan o be Allah taala ka hinale ka di tigima nga mo timina minu ka san wa kelen soro mo timina minu ka san kemen ko jaw soro ele chide Muhammad nana ka kuma ne alanye ele manto si sheyani ba san bi woro e ka san bi woro bo san wa kelen no o te foye o hina kama Allah taala sorona kaluno di tide Muhammad alayhi salatu wassalam ka su kelen di ama su ka ba ko tola ko laylatul qadr Allah taala bo fala hina qur'ana ko romno inna anzalnahu fi laylatul qadr ne Allah taala le kala jiginin ke la tele sula mune jigila est ce que c'est le jigila wa la c'est ma jigi est ce que sunne jigila wa la summa jigi est ce que zakabo le jigila wa o ma jigi o bila ka soro ulu be jigila ka koro nga inna anzalnahu fi laylatul qadr ne Allah taala kala jigili ke la tele sula mune jigila al furqan mune jigila al quran huwa kalamullah ala kuma kan jigila min be Allah taala kuma kan qur'ana min be ambolo min ba kanda duniya nu kono min ba makonya duniya nu kono kan sama kata nange so kono min be ka arjine wole be qur'ana yi Allah taala ka qur'ana le jigi sungalu la ka ban fana ka su tele fana choisi ka jigi na tun ka Allah taala dia atumbe se ka bela na tun ka Allah taala dia atumbe se ka bela jigi sungaro kono dondoni ngala aka su tele ne choisi ka bo lawhil mahfuz kan Allah taala ka ardoisi babimbe o ardoisi bani Allah taala ka qur'ana be jigi ka boyene kanabla sanfra premier la ya yorola mbe baitul izai qur'ana tumbe yeni sisan abe jigi di Muhammad madoni doni qur'ana ka san mois ani sabalete abe jigi la ci di Muhammad ma alayhi salatu wassalam na tun ka aladia ba fe jigi dongere ga ala be mansale mansami sabani nan ka o kon fle o be mune yalana aba yalana jon kan ka sabari ali ko do yi be se ka be ke telebele sabari ya ke dondori na tun ka aladia abo be ke lungere nga Allah taala ko laji la tere sula kaban su ko to la ko o kala la tere suye wole la tere Allah taala bulu ka qur'ana ju wo sula na kun danauma wallahi an be tun be ban kun fa an ta no suni be jumani sisan akela yo komi yini ngalla ka Allah taala yini ga subhanahu wa ta'ala ala ika laylatul qadr min fo ko la tere su qur'ana jigila su min koloni iko min kibaru ataka dine Muhammad ma wo be lo mani ma adiraka ma laylatul qadr ala sola ka kuma jibi ala kele ne be kuma la okay comme ibe kono filla nga mbini jibi ka yirila mune be la tere suye laylatun imaye ama ko laylan na tungo ko laylan atume fo ko suflali ou bien talata layan atume fo ko su sabali nga ko laylatun su kele ne khayrun wasu kele na bato o kapsa min ahli kishar katun kalu wakili batoka subhanallah inna Allah taala kan ne male ka di amma albisa kan ken ne man kun malomba yi ala mu kala kan ken ne man kun malomba yi Allah taala bur ala mu kala laylatul qadr o Allah taala na soro ka kibaro nya fa ina sura to kono ka ta o kodi munna na sura kono wolon suni malaka jibril be di tela sanu ko fe ka foko jibril be jugu dugukolo kan dengeneya min be ambolo ko melaka jibril ale be jigi dugukolo ko kan ala ka min fa anye min dengeneya bambolo wole be nin su kele min beni
malaka bɛ jigin ka dugukolo yɔrɔ bɛɛ lajɛlen fa a tɛ d'aw ma dɛ jibril alayhi salam ale de bɛ mɛlɛka bɛɛ lajɛlen de kuntigi ye komi ciden muhammed alayhi salatu wa salam o b'an bɛɛ lajɛlen na kuntigi ye cogo min na mɛlɛka jibril ale fana bɛ jigin ka na a bɛ na mun de kɛ salamun hiya ka na kisi fɔ mɔgɔw ma mɔgɔ jumɛn min la ni sunɔgɔ b'a la wa la mɔgɔ jumɛn min bɛ so kɛyɔrɔ dɔnkɛyɔrɔ la wa la mɔgɔ jumɛn min bɛ ala sɔsɔyɔrɔ la wa la a ka min sɔrɔ bato kan mɔgɔ jumɛn ile min bɛ baara kɛ yɔrɔ la baara ma fɔ dɛ mɛlɛkaw bɛ na ka kisi fili fili jɔnw kan ala ka jɔnw jɔn de bɛ ala ta ala ka hɛrɛ fɛ jɔn de bɛ ko fɛ ale mɛlɛkaw bɛ ji kɔnɔ o salamu n'u bila ma kɔnɔ o kisi n'u bila ma su jumɛn o bɛ kɛ laylatul kadiri su de fɛ min bɛ latigɛ su ye ni latigɛ su mɔgɔ min kan ka sa san kɔnɔ mɔgɔ min kan ka kɛ nafolotigi ye san kɔnɔ min kan ka kɛ fantan ye bana kan ka mɔgɔ min minɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ latigɛ ala ta'ala bolo k'a bila su kelen min kɔnɔ wele laylatul kadiri su ye olu kosɔn latigɛ su o su nin sisan mun de bɛ kɛ ni o kɛla la duniya san kalo 11 tɔ nin baara bɛ boro o kɔ ten ka taga dɔɔni ni min sa waati sera n'o don sera n'o lɛri sera o bɛ jigin ni min ta bana sera ni min ta hɛrɛ sera n'o waati sera o bɛ jigin olu kosɔn ala ta'ala nana ka na su nin k'an bolo suba ye laylatul kadiri min bɛ suba ye halisa an bɛ ala ta'ala deli samanteya nin yɔrɔ min fɔra la k'o di an ma ala bolo ala b'o kɛra an ka ɲana baaraw min to yen ka kow bɛɛ lajɛlen to yen ka na an sigi yan k'an bɛ ala ta'ala ka kow lamɛn nka bi de b'a su daminɛ ni ye dɛ karamɔgɔ timina wele kuma kan suni hadisa min nana la hadisi ka ca hadisa a ka ca tiɲɛ de fɛnɛ ni a kɛla a bɛɛ la hadisa dɔw nana a yela tile 21 dɔw nana tela k'a ye 23 dɔw nana a k'a ye 25 dɔw nana a k'a ye 27 dɔw nana a kɛla 29 ye donc hadisa bɛɛ fara ni ɲɔgɔn kan tela kumakanw bɛɛ fara ni ɲɔgɔn kan i bɛ taa sɔrɔ kuma jumɛn de kɔnɔ o de bɛ abdulayi ibn umar ka hadisa radiyallahu anhuma ala ma ala jɛna umar ni a fa abdulayi ni a fa kɛ umar ma ale ko tela ko a ɲinɛ kuma laban na wa itamisuha bi ashara al-awaqir laylatul kadri su min bɛ na i b'a ɲini k'a y'a ɲini tile mugan na ban kɔnɔ tile 10 na ban kɔnɔ ni tile 20 tɛmɛna a 30nan tɔ 10nan o ni tile 29 le a tɔ 9nan o k'an b'a ɲini o kɔnɔ yala n'i b'a ɲini n'i k'a su bɛɛ ɲɛnamaya alhamdulillah ala ta'ala bɛ se k'a bɛɛ baraji d'i ma nka kɛrɛnkɛrɛnnen na kɔni bɛ min na o de bɛ witiri ye komi bi ka taa tile 3 ka taa i komi an k'a fɔ cogo min na ka taa se 9 ma loruna na a b'olu kɔnɔ an b'an jija ka batow sɛya o kɔnɔ k'an b'an jija ka kow sɛya o kɔnɔ sunkaro yɛrɛ laɲini bɛ bato de ye walahi mɛ ni nana n'u ta sunkaro filɛ bi ala ka sunkaro kɔɲa ma silamɛ b'a kɛla tebi a ka dɔgɔ dɛ munna ala ta'ala ko kuranna kɔnɔ sunkaro nana faridaya an ka waati min na n'an k'a filɛ ciden alayhi salatu wassalam a ka san 13 kɛ maka a bɛ yen sun ma faridaya an b'o fana dɔn sunkaro a tun bɛ su min na o de tun bɛ ashura sun ye o tun bɛ don la waati dɔw ciden yɛrɛ tun b'a don na mɛ a ma dɔn f'a yɛlɛma min kɛla madina o hadisa bɛ yen komi an tɛ ashura la donc san 13 nin kɛla sun tɛ yen sunkaro ma faridaya cɛla kɛ sisan ka hejira kɛ ka taa madina san 1 san 2nan hejira san 2nan ala ta'ala sɔrɔna ka sunkaro lajigin sunkaro lajiginna mun a y'a k'a faridaya aya min nana suratu bakara kɔnɔ ala ta'ala bɛ min fɔ la ka muminu wele ya ayyuhal ladhina amanu o de kosɔn n'an ka muminu filɛ mɔgɔ t'a f'i ɲɛna k'i bɛ mumini ye i yɛrɛ b'a dɔn i kɛ cogo ma ni mumini de b'i ye walahi a ma se mɔgɔ ka fɔ ko non ko cɛ nin bɛ mumini de ye walahi bɛɛ k'a yɛrɛ dɔn silamɛ bɛ yen ni silamɛya garite warala i komi nkalon min bɛ bila la an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ yan ni silamɛ bonyara ka bonya a bɛ kɛ mumini ye nka silamɛ bɛ tɛ mumini ye dɛ silamɛ bɛ tɛ mumini ye dɛ silamɛ bɛ diya fɔ silamɛ bɛ jɛnɛya kɛ silamɛ bɛ sonyali kɛ silamɛ bɛ hasidiya kɛ silamɛ a b'a seli waati dɔ a t'a seli silamɛ kɔrɔ a tɛ sun don o silamɛw de bɛ yen o de bɛ silamɛw ye nka ni min ta garite sera muminiya ma sunkaro tile 30 a b'a don a bɛ diya fɔ to yen ka mɔgɔ bila ɲɔgɔn na to yen ka hasidiya kɛ k'a to yen muminiya de bɛ nin ye yala bɛɛ b'a yɛrɛ dogo bɔ n'i bɛ ten n'i tɛ ten bɛɛ kɔni k'o dɔn o de kosɔn lon dɔ ciden muhammed alayhi salatu wasalam a siginin to la a kumana ala hadisa dɔ kɔnɔ a siginin saya mɔgɔ su dɔ tɛmɛna a ye tɛmɛna ni su dɔ ye a n'a ka sahaba ninnu olu kumana
suni mo mani tunde suni vraiment chen tu to kai ala rabina ya fa chen ma ciden ko kwa min ka kela ay kamin ko akela ala ya palama flana fenen timina mo fenen ka kuma kuntan fodam na uma jogo min bola ko fenen fodam na min be jogo wi ala fenen ko akela e ciden ko nam akela ay kamin ko ni ti ala fenen menam nama mo ka ni nga aga sabaw ciden mo flatimina iko doma an kuma na iko ko wai ala ya paloma doni ko ko ala ma ya pa muna asorola ka ko ni ka yin ko ala ya pala akabara min ke anu adama de yere le bi nyogon shiriya yi isu lani be wati mina ibe wati mina o be ti dukolo ko ka wati mina mo nu be min foli kofe bara be na ko la ni mo ka ni mo fi kofe wallahi ni ma fa be kibara bela den tebe ka viala ile kilina bela den tebe ki ile kilike hasidi bela den tebe ki kilike mo duye donc amu rolo laylatul qadri samatiya min bala la sunya bulu ma dole ni anu ka sungaro ke mune yebi allah taala ko qur'ana kono ko ya alu mu'minin min yani kutba alaykum siyam ko sungaro mi mini abara wajibi ay ma de nala tunda nay antu me se ka fo peut-être ala ka sungaro wajibi anu muhammad manto nu ka ton nu toyi ala koko abara wajibi ay alu kan kema kutiba ala alladhina min qablikum kuma wajibi ala mo kan to mina minu ko na alu ye jawo ba ira sisa ala kan nabiyuma ala ka jojuma fen fen na bela jenna ma to ka sundu nga sundu to wuli te kriye kuma amu du kala ma to mina mala bana ala be mun fola kumbe ni fola alu nye de pourquoi la annakum tattaqun sai be ke ala ta ala nyesla nye jongi muna ibe kala nyesla nye jongi nanu kan ta sungaro le tabi wallahi alhamdulillah be rom non do jesus manlo sino na fala ko sungaro to la karo kele hami udam na mo obulu mena kedi mena ni tikita kedi mena ni sondi anka sungaro na ka ke dipansi karo yi ka sungaro la ni to yi muna sungaro la ni be mune yi anya nyere maji ka nyere kulu Allah taala nye ile min be ka tele sundo ka tele fla sundo saba ibalo ha ja kongo kabale i hakli be di ne balman slama do tibina ou bien dombe du kolo rodoka ou bien dombe afriki wolu be tele kelen ke wolu ma domini soro ka domu dombe kongo be nyini ko wolu fa ne ya ne ma kalke bebe ne bulu wallahi nka ka ala ko mala ala min kan ne man dinema ma anu ta sungaro te te dije ni tunde ni ji litri kelen ne mina tele kono mo mi ka tele be ba suna ni sunte sela aka ji mi chogo litri kelen kono brata ka da mais avec ma économie ma anu slamo ka sungaro ta bika ke dépasser karo yi sungaro be tambolo gili ka ke dépasser karo yi min ta balo be wa kelema o be wa flata ka ko yi min ta be malo boro kelema afriki o be zoni malo boro sabala ibale ma slama do yi wallahi al boro kele sura hamula jide na kasaba nu tumbe kini wallahi tellement ko wolu tumbe hina nona ki madi nonye ka polo nonye londo anana jide ka hadisa kono jide alayhi salatu wassalam lola dole nana jide ka lola jigina kan amalo abina aberji tumna kenyate domini delu kono slama ire wallahi wolo koso ambe naya al ni kini sambaya ni ma na fulu soro ubi ebe du ko yoro slama ni ma na fulu soro ikana digita ala Allah taala kanu kama soro na fulu ko flale de ay kata ko waliye arjino kono ubi awaliye so to kelen kono ala an kishoma dunia ko bebe tini nyemoya almamiya komoya furu chedo muso do ya kili atsebe do ne ala batu ma be ala batu to bela denna naka cheso chewo be kesaba biya ka bo slama ya muso do fene ni wallahi anko beye du kulun ka muso ka ne re ka tililo ka ba re sutra to bela denna wo furla bi wallahi ni ka iba ko kale wallahi ka kunda tun ka ko bela den ka mafu ka subhanallah mais muna furu chere donc ni ka la delimina na madima afala alhamdulillah ngi delima dia bila la delay ma min dia dunia ta dia arjina ko ala mana la dilu kalati sungaro be kunne be ni nanu nyina na ko ka sungaro ke dépasser ka ke dolbai ambela dembe hami ala ko fo mbe amenyi na uruko muna dépasser u shala muna aka ka ala ko malo nya manto keti ile mo mbe chebi ile bulu ubiye muso bi ile bulu ko sungaro telefe ile kana bare muso la ikana bare chela isigi ni nya ifuru muso la muna ite brala ala taala kilipi ni ala nyesla nyeti Et puis week-end, c'est pas bon.
Allah ta'ala kelimpe ni ala nyesla nyete donc o ibi mbiri sisan ka no janne balma to minu be ala ma furu ko no ya wolu nye wallahi alhamdulillah ko ba ala tandole ibi ala ko se ka ta ala ma domini bete ko bela jeni bete nga anu na yelema ka ke depensier anna na yelema ka nyina cila na sa ka saba nu ka sungoro ke tumna anna na nyina wolu ko wolu la nyina ko so aya kanu ko so do ya te fe ka domini do ke ay tala jadi kele yola ay se min kala odi kele yo kele ba min kala mo blessé la sudo la mbe o be kulela fa ina jidia menasa be fe ka me ay na jidia ay ka jita ka bur ka ta duma ay se ni o kele fe ka be jida ma atolo do fenen kana ko jino be na me fe ka sa ay ta jidia o ko no ka ene to ko don ta ka du ka ni me ka ne ka ka ta jido ma ay ta la ju fenen ma o fenen tolo do kana asila la bama wati na kata soro rasa ka ko se tabena nu be sala ko imajimi Allahu akbar abe fala de mako badia abe fala de mako islamaya akaka hina no na to minula wolule beni nunu ko shamane tinna tira na ka saba olu chema wolo ko sai tin ka do ngai mala maka mai ma kono kono muhammadu rasulullah walladina ma'ahum rahma'u bainahum tarahum o fa am sujada ibaji mo minnu be kan di mena ci mo medma ay tani kan no kin ay kan mai majini non ko kay majini islam non ko nga ha ashudda wala kufar ni kay jihadi ka ay ni kafiri do ni face à face wallahi ba ko ni won ci bari ko no ko tem majini ko ten ma anu ko le tebi anu ta kama wa ba yere ni non ci do te fe ka ta majini donye islam ya trabulu to yi ambe na nyona ka no kin ka no mo mi timbe saraka tu bola mi se binye donc kaka ni tele tanaban kono kuma be yoro min ka wolo yi kama soro ko be na wati ko be fena na fo wati mi se binye jija yi donc kaka ijija yi nyenge nya ka ta mo ma ti kono ba ka ta mo ma to be la jenina sungaru na kunyane ni nga nanga sungaru yelema ambe sunno alhamdulillah na baba mi bala to fena soro da na baba mi bala to so Allah ta'ala kan dema o bimbe anuga anti se kabanka ala ko malo ala da ala anke islamai wallahi ala min ka anke islamai ko malo min boyi dan dola na la tu mankanda wallahi na la tu mankanda antu se ka ko itala ti de Muhammad alayhi salatu wassalam akala nyini ka be mo ro kanda alayhi rabbi no te min ka ti de Muhammad lamo abi toli ali fate ka ti de Muhammad lamo amada o made ka ambargo blaka 10 ans maka kono moti foyi da ma san fila ci de Muhammad ko alayhi salatu wassalam nga o donna jahannama kono ci de Muhammad ka to bela de nke fu ka be chen kanda asawati kana ko bela de nke kama so ci de dimina Allah ta'ala to la ka fanye ko Muhammad ne be nu finye innaka la tahdi man ahbabta ite se ka mo kanda mo min ka dinye ala le be mo kanda man yasha min jara la ni ala min ka nu kanda ka tesla mai amba ala deli kan kala ko malomba o yala mo kala ka kele yani la ban ko man la ban o ma ja ma ala mo kala kuma la nyini tumbe mi e bi ante se ka bonga be do abe kono ka be ko na tuma anga nyen ngeta ngambe na kuma no nye seli ke tuka kama so ambe seli ke ere misen do ba an so seli kono fambo nu nya ko no nyine ayra damna le be serji o ka chamba msula ka nula no ka serji na no bana ibe do ya be jika da kono ka do seria dogo kala muso do bi ave jiketa ka keta ko o bonta o milu be o lute sunai slama ni ki lo fene ni braba selgi na kini lo tibe selina yoro ni ko Allahu akbar ibi bolo flale keta kana itolo la ki bolo nyasi alala ikini bolo ket ni ki lo seli il faut arrêter on dirait c'est un guerrier qui a arrêté même devant Dieu il faut lui montrer il a courage ira alala ki lo ki dafa Allahu akbar ki bolo korota ka se i preni ka Allah taala de mais Allahu akbar ki bolo ke on dirait mo mi sala seli ma foti nan kan lo fene c'est vrai ibi c'est vrai la télé tane ki lo nga mo chamba 5 v comme veve se meto na seli tete ay sin la télé ni ki timri du la bolo ka penke tan ka la télé ka nyasi corona Allah taala ni seli ke to uloyi ni ki lo te ki dafa ki la télé Allah taala nyakoro seli be dafa ima télé alayhi salatu wassalam anana ka hadisa ula ni tela tun ka lo ka la télé aba la télé na ka brin aba wuli na ka wula ba ro ka la télé na ka wu konke akola brini kan ni ka jike tsaro ka siga koka jibe to shekele fe kono ate jiga teta na ka ti fere bini jula ni ka jibon abe na bon katara
mais an dɔw le birinin bɛ on dirait kɔdimi bɛ mɔgɔ min na birinin bɛɛ lajɛlen ka bala ma seli kɔrɔ majigi ne k'i majigi ala ɲɛ olu kosɔn mɔgɔ caman ye i b'a ye a bɛ se ka sunkaro tile 30 don an bɛɛ ko dɔ la yan tile 30 b'a don mais a tɛ seli farida lolu seli tile kɔnɔ o mɔgɔ bɛ yen u ka ca seli bɛ bato de ala t'a nɔgɔya bɛɛ ɲɛ a t'a nɔgɔya bɛɛ ɲɛ dɛ ala ka seli nɔgɔya an n'u min ɲɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na an bɛ ala ta ala tanu olu kosɔn n'an ka taa suratu muminina filɛ o daminɛ o ala ta bɛ ko 10 fɔla o la fo ka taa bila haya 10 na an tɛ se k'a fɔ k'an b'o bɛɛ ɲɛfɔ nka haya 10 laban bɛ min ye kumala min kan ko mɔgɔ min n'u bɛ yen n'u olu bɛ ko n'u bɛɛ lajɛlen kɛla olu le bɛna don jannatu firdaus kɔnɔ ni k'a fɔ k'ala don jannatu firdaus kɔnɔ bɛɛ b'a fɔ amin nka ko min b'i la don a kɔnɔ o ko 10 o haya 10 o le bɛ nin n'ala ka waati bɛrɛ d'a ma an bɛna kuma o kan an y'an jija k'olu kɛ ala b'a fɔ kuma laban na ko o mɔgɔ n'u le bɛna jannatu firdaus kɛ cɛ arijinɛ so min bɛ ko jannatu firdaus cɛla alayhi salatu wasalam ale bɛ yɔrɔ min na a n'a ka sababa ninnu o le bɛ jannatu firdaus ye cɛla ko a kumakan na ko jannatu firdaus min bɛ nin ko ala janna arijinɛ so sanga so bɛɛ la sanfɛ yɔrɔ ko o de wa awsataha k'a cɛma yɔrɔ le fɛnɛ subhanallah fɛn n'i ka mɛn ko fɛn ka di fɛn cɛma yɔrɔ i k'a daminɛ k'a cɛma yɔrɔ k'a di ka tɛmɛ a daminɛ fɛnɛ min kan nka a laban o fɛnɛ ka di ka tɛmɛ a bɛɛ fɛnɛ min kan jannatu firdaus bɛ yen ni fila ye an bɛ ala deli ka ala kɛ k'o d'a ma ala m'o kɛra an bɛ ala ta ala deli k'a ɲɛ bato min na an bɛ min bɛ min na n'a tɛ kɛ ala sɔsɔ ye an bɛ nɔgɔya b'a bɛ ala ta ala kelen pele an ye ala deli ka hamina ko nɔgɔya ala m'o kɛra baden silamɛw bɛ jama la bɛɛ k'a yɛrɛ ka haji lɔn ala k'an bɛɛ ta lɔn fɛnɛ ala ta ala kelen pele bɛ se ka hami nɔgɔya n'an ka ala deli a kana kan kɔnɔ k'an y'a deli a b'an jebi ou bien sini la a deli ala ta ala bɛ se k'i jebi waati bɛɛ lajɛlen ou bien kiyama a b'a jebi d'i ma karamɔgɔcɛ tɛmɛna o de la a la kuma la nabila musa min kumana ni ala ye da la o ka san 40 kɛ fo musa yɛrɛ dimina ala ma ala i bɛ ka ne ci ko ne bɛna firawuna kama ko kana firawuna kɛlɛ mais ne bɛ firawuna kɛlɛ k'a ta sɔrɔ ka ne labato ile min bɛ ne la ne min b'i la ciden ye mais ile ka nafoloba di firawuna ma ala nafolo tɛ banna i bɛna fɛnba bɛɛ d'a ma jahadi ninnu bɛɛ bɛra kɛ kabananko kɔnɔntɔn min bɛɛ tɛmɛna ji k'a bɛɛ yɛlɛma k'a kɛ jeli ye ka toriw kɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na n'a k'a la bere bila a bɛ kɛ sa ye n'a k'a bolo da pɔsi kɔnɔ k'a la bɔ a bɛ mɛnɛmɛnɛ ka sɛnɛfɛn gbɛlɛya ka sanji tigɛ kabananko kɔnɔntɔn o bɛɛ bɛra kɛ firawuna ma sɔn o bɛɛ la mais ala ile dun tɛmɛna nafolo di la firawuna ma o bɛɛ la nabila musa ko fɔ parce que musa hali olu kosɔn an yɛrɛ b'a fɔ musa tɔgɔw ma ko musa ni karatɔ musa tɔgɔw la ko ka gɛrɛ o kɛ min kɛra o bɛna ala ma la dɔw jɛ ala ko a to yen n'i ka ye ne bɛ kafiri diri k'a taga a la ko kan n bɛ fɛ de k'a tɛmɛ a tɔw fili la o de kosɔn firawuna tɔ fili la k'a fili cogo bɛɛ lajɛlen na fo don min na a b'a fɔ k'ale minɛ ala ma a fɔra de ma ko torota wala ta hinɛ manas bori waati t'o ye dɛ o waati tɛmɛna ka ban ala liminɛya ma nafolo nafa kɛ ala taala ko kuranna kɔnɔ lolo tele ni kɛnɛ bɔra duniya tele ni firawuna n'a la jama i bɛ taa jahanama ta kɔnɔ k'a chauffer k'a la ja t'a la i ko mɔgɔ bɛ jɛgɛ jalan jala cogo min na a bɛ na wula i bɛ taa hata kiyamu sa fo ka bila kiyama wuli la hali sisan an bɛ ala taala deli an na duwawu k'a sabari d'a ma ala m'o kɛla an kana kɛ yɔrɔba ye ala ma duwawu la ka ala deli duwawu la min se t'i ɲɛ ne sigilen yan ne ala deli n ko ala n kɛ maka alimami ye ou bien ala n kɛ alimami président ye n bara danatini do duwawu la ala deli fɛn na min ka surun i la ala deli tɛ ne mɔgɔ caman bɛ ala deli la ten 1000 t'i ne bolo i la ala deli la miliyɔn na ala bɛ se k'a d'i ma kɛ mais ala n deli sabari i nana ye 1000 di ne ma fɔlɔ. N'i bɛ duwawu kɛ a k'a belebele mais i kana danatini don duwawu la belebele ye min ye ala bɛ se ka belebele di misiriya bolo ma ne ye yan wari tɛ n kun n ye ala deli ala miliyɔn di alhamdulilayi ala bɛ se k'a di yan mais miliyɔn bɛ di mɔgɔ ma nafa t'a la ala ne musaka di yan n sɔn nafa ma la fɛn di yan min bɛ n wasa fɛn di yan min bɛ baraka don a la ala bɛ se ka fɛn di ma min bɛ baraka don a la ile ye yan ile yɛrɛ ma foyi kɛ fɔlɔ ile ko ala i sabari i nana ye n kɛ Côte d'Ivoire président ye ou bien ye n kɛ Mali président ye ou bien Guinée président ye ala bɛ se k'a kɛ mais i yɛrɛ bara mun don ko la i bɛna nata don a la dɛ i bɛna nata don a la an kana na duwawu kɛ ten an ye ala taala deli k'an na duwawu jaabi ala m'o kɛla ni min fana ka ala deli n'a ma jaabi a lɔn i kana jigi ta ala la min bɛ kɔfɛ walahi ala taala bɛna o nɔgɔya n ye an balen caman bɛ yan ko k'a gɛlɛn jamana nin kɔnɔ yan o de bɛ sɛbɛn ko ye an balen caman bɛ yan bɛɛ t'a yɛrɛ lɔ papiye ko bɛ olu la an bɛ min fɔ o de bɛ sabari ye k'i sabari n'i k'i sabari i bɛ se ka san 10 kɛ
san mugan kɛ ala tɛ sɛbɛn d'i ma n'ala nana sɛbɛn d'i ma o kɔfɛ i bɛ mɔgɔ da minnu ta sɛbɛn san 10 ye o mɔgɔ bɛ wa o tɛ yen o bɛ yen donc an bɛ limaniya ala ma o cogo la k'an dusu sabari k'an mafa aqulu ma tasma'un wastaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu inna allaha huwa ghafurur rahim